25:1. Parábola de las 10 vírgenes. ¿La tienen? The parable of the 10 virgins. Dice, entonces el reino de los cielos, síganme en inglés, You can follow in English. será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y ¿qué? Se durmieron. Mira, allá también se duerme, no solo acá. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Era un clamor, así se lee, ¿no? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo: de cierto os digo que no os conozco. Amén. Dura respuesta, ¿no? That's Amén. a harsh response. Vamos a entrar en contexto, hermano, We're going to enter into a context porque esta parábola está basada en un matrimonio, because this parable is based around a marriage, pero según la tradición judía, but during the Jewish tradition en los tiempos de Jesús. in the times of Jesus. Entonces rápidamente les voy a decir cómo era la tradición, como para que entendamos la parábola. So I'm going to explain to you what the tradition is so you can understand the word. En esos tiempos, In those times, el padre de la novia the father of the bride y el padre del novio and the father of the groom, se reunían they would have a meeting. y le decía: quiero que mi hijo se case con tu hija. And in that meeting, they would say, I want my son to marry your daughter. El padre de la novia le contesta: ok. The father of the bride would say, okay, ¿Cuánto es la dote? how much are you willing to give? Te digo, te voy a dar tanto. And then they would say, I will give you this much. Ok, trato hecho, y se daban la mano. And then they make a deal. Después, los pobres novios And after that, poor bride and groom, ya se reunían después, pero para firmar el contrato matrimonial. they would have a meeting, a separate meeting to sign a contract. Es lo que se conoce como el desposorio. El desposorio. Firmaban contrato matrimonial. Well, to sign a contract. Pero me llama la atención But what caught my attention, de que ellos no se iban a vivir de una vez. that they weren't going to get married so soon. El novio se iba a preparar casa para ellos. The groom was going to go prepare a home for them. Y la novia se quedaba en su casa purificándose, And the bride would stay home to purify herself, limpiándose. cleaning herself. ¿Usted imagina hoy en día eso? Can you imagine that today? Que le diga a usted a la parejita que van a casar: bueno, mañana firman, pero por ahí después van a vivir. That you see a young couple that's getting married and say, well, we're going to sign a contract, Ay, and no, then we do the papá. tradition. No, papá, espera. We're like, no, I'm not going to do that. Eso, el amor está que nos sale por los poros, papá. Love is more valuable than gold. El hombre se iba para su casa The groom would go to his home, y se iba a construir un lugar para vivir. and he would construct a place to live. Si era en la casa del padre, construía una habitación. If it was in the father's house, he would build a room. Si no era en la casa del papá, pues una casa. And if it wasn't on the father's property, then he would go and find a property to build a house. Eso no era como hoy en día. And that's not common today. Casémonos y después miramos qué hacemos. We get married and then we see what we can do. ¿Es así o no es así? Is it true or not? Se casan a los 2 meses: mamá, ¿puedo regresar? They get married and then after 2 months they say, Mom, can I come back? No, aquí el novio se iba a llevar la novia a un lugar donde vivir. No, in this context, the groom had to find a place to live. Escuche, jóvenes, cuando ya te quieras casar es porque tienes casa y cómo mantener la novia.
listing young adults that once you're ready to get married, make sure you have a place to live and income. En los jóvenes, hay jóvenes acá, ¿no? Amén, digan amén. O Young digan, adults. ay, ay, ay. Young adults can say yikes or cool. Pero la novia se queda en su casa, But the bride would stay in her home. no haciendo despedida de soltera todos los días, They didn't do bachelorette parties or bridal showers ni en fiesta con las amigas. or bachelorette parties. No, ella se quedaba purificándose, She would stay to purify herself. arreglándose para su novio. She would get ready for her groom. Ese proceso puede durar entre 10 meses y un año. That process can take from 10 months to a whole year. Dijo la mamá, wow. Someone said, wow. ¿No se imagina? Decir Well, can you imagine? a dos hombres jóvenes enamorados, hasta en un año vuelven. You see young adults that are in love, and can they wait a whole year? No, pastor, tampoco. Well, probably not. Cuando ya pasaba el tiempo, When time has passed, el papá del novio daba el visto bueno the father of the groom would give news si el hijo ya estaba preparado, if the groom has been preparing, si la casa ya estaba lista. if the house is ready. El papá da el visto bueno. The father will say if it's good. Decía, listo, hijo, puedes ir a buscar a tu novia. They would say, okay, now you can go find your bride. Entonces el novio se iba con sus amigos So the groom would go with his friends a buscar a la novia. to go look for the bride. La novia The bride buscaba a sus amigas, would look for her friends. que eran concubinas o vírgenes, como nos habla la palabra, ¿ven? That would be close friends or virgins, as the word was saying, Por lo general siempre venían en la noche. because they would always come at night. Entonces las concubinas o las acompañantes llevaban lámparas In the huppah, they would have lamps para alumbrar el camino. to be able to light up the path. O si no, se ponen mujeres con vestidos, And the women would be in dresses, virían más en el piso que caminando. and they would just be walking. Esa era la función de las acompañantes, That was the alumbrar. function of who was El going camino. on the path. Amén. Entonces cuando el novio se acercaba, And so when the groom was getting closer, daban aviso, ya viene el novio. they would shout, the groom is coming. Él llegaba, recogía a su novia He would arrive and he would take his bride, y se iban para su casa. and they would go to the home. Y todos los acompañantes detrás de ellos. And all the friends would be right behind him. Cuando llegaban a la casa donde iban a vivir And when they arrived to the home where they were going to live, o donde iban a celebrar la fiesta, or where they were going to celebrate the cuando wedding, ya entraban toda la procesión, everyone would go towards the procession. cerraban la puerta They would close the doors, y nadie más podía entrar. and no one else could go in. ¿Saben por qué? Do you know why? Dos razones. La, Two pri- reasons. la primera por seguridad. One was for security. Recordemos que era en la noche. We have to remember that it was during the night. Se podía meter un ladrón A thief can come and enter, o ladrones. or multiple thieves, Amén. Y querían evitar eso. and they didn't want that to happen. La segunda razón es que esa fiesta duraba 7 días, 5 a 7 días. And the second reason is because those parties would last from 5 to 7 days. Ellos tenían que prever que la comida alcanzara para todos. And they had to make sure that all the food was able to cover everyone for those days. Si entraba alguien que no era invitado, If someone came in that was not invited, pues la comida iba a menguar, well, the food would go down. no iba a alcanzar. There wouldn't be enough. Entonces por eso se cerraba la puerta y no se dejaba entrar a nadie más. And so they would close the doors and not allow anyone else to enter. Era lógico, ¿cierto? It was logical. Pues aquí recuerdo cuando conocí a mi esposa, ¿recuerdas, amor? When I met my wife, Fue en un matrimonio. Fue en un matrimonio. it was our marriage. Y el novio me invitó a mí a última hora. And the groom had invited me at the last minute. Y era acompañante de la novia. And she was the bridesmaid of the bride. Y ella le estaba ayudando a servir a la novia pues la comida a los invitados. And they were serving the food for the guests. Cuando yo llegué, la comida se había acabado. When I had arrived, all the food had been gone already. Entonces dije, no alcanza para el que llegó. I said, there wasn't enough food. Y era yo. And it was me. Y recuerdo que mi esposa no me conocía. And at that time, my wife didn't know me. Digo, ¿y a ese quién lo llamó? ¿A ese quién lo invitó? They said, who is this guy? Why Tuvo did they invite him? el pobre novio, como me ha invitado, And as an invited guest, mandaba a pedir un DoorDash para que trajera un pollo.
they sent someone out to get tortas, Aunque me dieron un pollito ahí del restaurante. even though it was chicken from a restaurant. Pero eso fue así como nos conocimos. But that's Amén. how we met. Ahí les pasé el chisme. That's a little gossip. Ahora sí entremos en materia a la parábola. A ver, hermanos. And now we can review the context. ¿Me pone el primer versículo, Ricky, por favor? We can have the first verse. Cuando Jesús dijo esta parábola, When Jesus said this word, estaba a 4 días de su muerte, hermano. it was 4 days before his death. Él sabía que iba a morir, He knew already that he was going to die. pero él quería dejarle a sus discípulos He wanted to leave to his disciples una esperanza, a hope, pero también una enseñanza. but also a lesson. Cuando yo leí esa parábola, hermanos, When I read this word, y yo sé que usted la ha leído muchas veces, and I'm sure you've read it as well, pero jamás Dios me ha revelado lo que me reveló, lo que le voy a enseñar hoy. but God has never revealed something to me the way that he did today. Dentro de esa palabra hay una enseñanza tan profunda, hermano, There is a very deep lesson and teaching in this word que sin duda nos va a estremecer. that we know that we can extract from. Incluso hay 2 profecías. And included, there's 2 prophecies. Amén. Eso es revelación del Espíritu Santo, mi It's a hermano. revelation of the Holy Spirit. Empecemos. Cuando las palabras son historias terrenales, pero con significado celestial. So parables are stories from the earth, but they have a great teaching. ¿Entendimos, no? Es una historia que todo el mundo puede entender, It's a story that everyone can understand, pero trae un significado espiritual. but it has a very deep, significant meaning Entonces, spiritually. dice el Señor, entonces el reino de los cielos será semejante. It says at the time of the kingdom of heaven, Semejante es parecido. No igual, parecido. so it's like, it's not exactly. ¿Entendimos esa parte? Porque a veces queremos tomar todo literal. We want to take everything literal. Y el Señor dice, no, no es literal, es semejante, He said it's not literal, it's like. parecido. Amén. A 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. So the 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. ¿Ustedes se dieron cuenta que en la parábola no mencionan a la novia? Did you realize that the parable is not the bride? Eso tiene una razón. That's one of the reasons. Porque Dios, el Señor Jesús quería ser más específico. That's one of the reasons why Jesus wanted to be very specific. Si hablara de la novia, tendría que hablar de la iglesia en general. When he speaks about the bride, he speaks about the church in its entirety. Por eso utilizó 10 vírgenes That's why he used 10 virgins para poder hablar de la iglesia to be able to speak about the church individual. individually. ¿Entendimos? Do we understand? Entonces eran 10 vírgenes que tomando sus lámparas, And so it was 10 virgins that took their lamps. todas tenían lámparas, All of them had lamps. todas salieron a recibir al esposo. All of them waiting to receive the groom. ¿Qué significa la lámpara, hermano? What does the lamp represent? Salmos 119, 105, Ricky. ¿Sí es así? Usted lo tiene ahí, por favor. Amén. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. La lámpara es su palabra. The lamp is a parable. Es la que alumbra nuestro camino. It's what lights our path. Solo los que seguimos su palabra The ones who follow his word, tenemos alumbrado nuestro camino. we have our path lit up. El que no sigue su palabra The ones who don't follow his word, está perdido, they're lost. desubicado. They're out of place. Amén. Todas tenían, volvamos al versículo, hermano. Todas tenían lámpara. They all had lamps. Las 10 vírgenes The 10 virgins, estaban en una iglesia. they were in a church. Amén. Buscaban de Dios, They were looking for God. amaban a Dios. They loved God. ¿Sabes por qué Dios utilizó 10 vírgenes? And do you know why God used 10 virgins? Eso tiene una explicación. That has an explanation. En los tiempos de Jesús, In the times of Jesus, para poder formar una pequeña iglesia, to form a small church, tenía que ser mínimo 10 personas. there had to be a minimum of 10 people. Por lo tanto, esas 10 personas And therefore, those 10 people podían conformar una pequeña iglesia. were able to form a church. Amén. Por eso Dios utilizó 10. And that's why God used 10. Entonces,
todas salieron a recibir al esposo. So all of them go out to receive the groom. Eso me indica, mi hermano, That indicates que las 10 vírgenes venían a culto. that the 10 virgins were in a service. Las 10 vírgenes gritaban, amén. They were screaming, Amen. Las 10 vírgenes venían a los ayunos. The 10 virgins would come to the fastings. Las 10 vírgenes venían a las vigilias. The 10 virgins would come to the vigils. Estaban en conexión de mujeres. Estaban en conexión de mujeres. They were in cell groups, women's cell groups, O en conexión de varones. or maybe cell groups for men. Las 10 vírgenes guardaban su esperanza de que Jesús venía. The 10 virgins had the hope that Jesus was coming. Amén. Versículo 2, amado Ricky. Verse 2. Pero de repente veo el segundo versículo, hermano. Y aquí Dios hace una separación. And then here we can see there's a division. 5 eran ¿qué? Prudentes, 5 insensatas. 5 of them were foolish and 5 of them were wise. Cuando leí esto dije, Dios mío. When I read that, I said, oh Lord. Eso me indica, hermano, amado hermano, que tú puedes estar aquí sentadito, That indicates to me that you can be here sitting down, pertenecer a un grupo, belong to a group, incluso tocar un instrumento. even play an instrument, Amén. Y ser parte de las insensatas. and you can be part of the 5 that are foolish. Vamos entendiendo, mis hermanos. Eso, las 5 hacían parte de la congregación. So those 5 were part of the congregation. Pero ¿qué es prudentes y qué es insensatas? But what is foolish and what is wise? Me llama la atención, mi hermano, como profesor que soy. Me llama la atención como profesor And I'm que soy, gonna, as a teacher, this calls my attention. de que ¿qué es lo contrario a prudentes? What is the opposite of foolish? Imprudentes, ¿cierto? Es el antónimo. It would be wise. Prudentes, imprudentes. It would be foolish and wise. Pero ¿por qué el Señor Jesús no dijo 5 prudentes y 5 imprudentes? And why didn't Jesus say 5 foolish and 5 wise? Sino utilizó la palabra insensatas, But he used specifically the word wise. que tiene un significado muy distinto a imprudentes, hermano. It has a very distinct meaning instead of imprudence. Estamos desmenuzando la palabra, hermano. We're dissecting the word. ¿Qué es prudentes? What is prudent? Una persona prudente es el que habla o hace las cosas sin pensar. A prudent person is someone that speaks without thinking. Por ejemplo, el hermano que llegó a un funeral A brother that came to a funeral y estaban todos llorando el muerto and everyone was crying around this the dead body, y se fue a mirar el muerto and he went to go look at the y, body, y llegando se tropezó and when he got there he fell, he tripped, y de volteé, uy, casi me mato yo también. and he says, oh, I almost killed myself too. Eso es un imprudente. That's imprudent. Amén. Hablar sin pensar. That's speaking before thinking. Vamos entendiendo. Are we understanding? ¿Qué es un insensato? What is being wise? Un insensato es aquel que no tiene lógica ni raciocinio Wise is having the logic y no piensa en largo plazo. No piensa a largo plazo. and this person doesn't think ahead of time. Ejemplo. Yo Example, como profesor or they doy think ahead ejemplos, of time. hermano. Usted recibió la quincenita. You receive your paycheck. La recibió el viernes. You got it Friday. La renta se paga esta semana, ¿no? Well, rent is due this month, this Ayer, week. hermano, ¿para qué me acordó? I was like, why did you remind me? Entonces el hermano Juan recibió la quincenita el viernes. Well, Brother Juan got his paycheck on Friday, Y le dijo a la esposita, eso vámonos de restaurante fino. and his wife says, oh, let's go to a restaurant. Eso vámonos de paseo. Let's go on a trip. Y la renta, eso Dios proveerá. And what about the rent? Oh, God will provide. Para eso trabajamos. That's why we work. Eso es un imprudente, es insensato, perdón. That's being imprudent. Porque sabe que tiene que pagar la renta Because you know you have to pay for the rent la otra semana in the week coming, y aún se gastó lo que no tenía. and then you still spent what you didn't have. ¿Sí la diferencia entre un imprudente y un insensato? Do you know the difference between a prudent and an imprudent? Amén. Esa es la razón por la cual Jesús utilizó 5 insensatas. And that's why the Lord had used those terminologies. Siguiente versículo, hermano Ricky, por favor. Next verse. Entonces, aquí empieza hablando de las insensatas. So they're talking about the wise. Tomando sus lámparas,
They No- took their lamps, no tomaron consigo ¿qué? Aceite. but they did not take oil. Hermano, me llama la atención de que las insensatas no soltaban sus lámparas. It was come to my attention that they didn't let go of their lamps. Ellas no eran malas. They weren't bad. Ellas no eran malas personas. They weren't bad people. No crea que porque se quedaron eran malas personas. Simplemente no estaban preparadas. They weren't bad people. It's just that they weren't prepared. No tomaron el aceite. They didn't take the oil. Y ya les voy a explicar qué es el aceite. And I'm about to explain the oil. El aceite es el que le da vida a la lámpara. The oil is what revives the flame in the lamp. Es decir, la lámpara sin aceite no sirve para nada. A lamp without oil doesn't work. ¿Vamos entendiendo? Are we understanding? El aceite es tipología del Espíritu Santo, hermano. The lamp is, or the oil is the Holy Spirit. Es de la presencia de Dios. It's the presence of God. El que nos mantiene firmes It's what keeps us firm sin importar la circunstancia. without regard to the circumstances. Ahí la diferencia. Tú puedes estar en la iglesia, servir, There's a difference gozarte. that you can be in church, you can be joyful, you can be serving. Pero si no tienes la presencia del Señor, But if you have the presence of God, se te va a agotar la lámpara, hermano. your lamp can start to diminish. Siguiente versículo, Ricky, porfa. Next verse. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Estas sí fueron inteligentes. The wise ones took oil. Juntamente con sus lámparas. They took oil in jars along with their lamps. Pero ¿en dónde guardaron las prudentes el aceite? But where did the wise women keep their oil? ¿En una bolsa? In a bag? No, en vasijas. No, it was in jars. ¿Sabe por qué en vasijas, hermano? And why do you think they did it in jars? Porque el aceite no se puede guardar en cualquier lado. And because oil cannot be stored in whatever container. Se daña o se contamina. It can either be contaminated or it can Tiene- be ruined. Que ser en vasijas. Amén. That's why they use jars. ¿Qué significan las vasijas? And what do jars represent? Nuestro corazón, hermano. It represents our hearts. Lo más preciado que el Señor nos recomendó que guardáramos, ¿qué era? Nuestro corazón. The Lord commands us to protect our hearts Porque de Él mana la vida. because He is the reigner of our hearts. Ese aceite hay que guardarlo aquí, hermano. That oil we need to store it in our hearts. Amén. Mira, hermano, las lámparas es todo lo que vemos, The lamps is all that we see, lo que podemos ver de ustedes, what you can see. pero el aceite es lo que no podemos ver. But the oil is what we can't see. ¿Vamos entendiendo? Are we understanding? Aquí podemos ver a los músicos tocando bonito. La You can see lámpara. here that the musicians are playing their instruments. Esa es la lámpara. It's the lamp, Pero el aceite es lo que no podemos ver de ellos. but it's the oil that we can't see from them. Podemos por un predicador aquí You que can see predique a preacher bonito. here that preaches very well. Esa es su lámpara, That's their lamp, lo que muestra. what they show. Pero el aceite But the oil, es lo que no podemos ver, hermano. it's what we can't see. Eso es lo que Jesús dijo. Oh, And that's what Jesus said. no se preocupe por lo que todos ven. Don't worry about what no one can see. Preocupe por lo que nadie ve. Worry about what they can't see. Lo que hay en tu corazón. What's in your heart. El aceite. It's the oil. Amén. ¿Vamos entendiendo, mis hermanos? Are we understanding? Siguiente versículo, hermano Ricky. Next verse. Aquí, mire, pero antes de entrar a esa parte, entonces, ¿qué era lo importante? ¿Las lámparas? Sí. So what is left here? The importance of the lamps. Las 10 tenían lámparas, amén. That all 10 of them had lamps. Las 10 están esperando al esposo. All Sí. 10 of them were waiting for the groom. Las 10 estaban congregadas. All 10 Sí. of them had been congregating. Pero ¿qué les falta? ¿Cuál es la diferencia? But what is the difference? El aceite. It was the oil. Y eso que muchas veces nosotros descuidamos. And that's what sometimes we are not taking care El of. aceite, mi It's the hermano. oil. Pero no se preocupe, que hoy de aquí nos vamos a ir con aceite, hermano. But don't worry, because today we're going to be leaving with oil. Para que nuestras lámparas estén encendidas. Amén, mi So our hermano. lamps can be ignited. Ese aplauso es al Señor fuerte, hermano. If you're going to applaud, give it to the Gloria a Lord. Dios. Y ahora aquí entra una parte que también vamos a enfocarnos. And this next part is what I really want to focus on. Dice, y tardándose el esposo. And
bridegroom was a long time coming. Hermano Ricky, me pone el versículo, bueno, mira acá. El versículo 2 de Pedro 3:9, por favor. If you can put 2 Peter 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿qué? Arrepentimiento. No es que el Señor se esté tardando porque es que está ocupado en otras cosas, hermano. Don't worry about being busy in other things. Es porque Él ve que hay muchos de nosotros que no están preparados, mi hermano. Jesus is more worried about how you are prepared. Y está hablando como iglesia, And we're talking about church. para no tener que hablar de los que no conocen de Cristo aún, And then we can even talk about the ones who don't even know him yet. o de los que no quieren aceptar a Cristo. Or even the ones that don't want to accept Christ. Estoy enfocado aquí. We're focused here. Amén. Dice que Él nos retarda, Él quiere que estemos preparados, mi hermano. He wants us to be prepared because he's going to come soon. Mira, yo me convertí a Cristo hace 30 años, hermano. I had given my life to Christ over 30 years ago. Estaba muy jovencito. I was very young. Y hay 30 años el mismo repertorio. Cristo viene. And for the past 30 years, it's been the same thing. Christ is coming. Y no ha venido. And he hasn't come yet. Pero hace un siglo atrás, But over a century ago, un siglo, hermano, A 100 century. años, decían lo mismo. Cristo viene pronto. over 100 years ago, they would say the same thing. Christ no is ha coming. venido. And he hasn't come yet. Pero eso que me muestra But what does that show? el inmenso amor que el Señor nos tiene, hermano. It's the greatest love that God has for us. Y la misericordia que Dios nos tiene. Amén, mi And the hermano. mercy he has for us. Le decía un hermano a otro, a un señor a otro, I was telling someone else, si Dios de verdad existe, ¿por qué hay tanta maldad? one person was saying to another, if Christ exists, then why is there so much suffering? ¿Por qué Él no hace algo con esa gente tan mala? Why doesn't he do something? Y le contesta el hermano, And the other person said to him, dele gracias a Dios más bien. give thanks to God, Porque donde Él hiciera algo, because one day usted sería el primero something does happen, you're going to be the first one que caería. that Amén. would fall. Cuando alguien te diga, ¿por qué yo no hace algo? Donde lo hiciera, usted sería el primero. When someone says, Amén. ¿No me God is going entendiendo, to mi do something hermano? to you, you would be the first. Ese es el Señor está esperando. God is waiting. Mire, decía un profeta hace muchos años que él tuvo una visión A long time ago, a prophet said that he had a vision donde Dios le decía a Jesús, where he said that Jesus was telling him, creo que llegó la hora. I think he came today. Y Jesús le decía, no, Padre, espera, But he's like, no, wait, hold on. un poco más, por favor. Just a little longer. Hay muchos que faltan. There's a lot that are still out there. Cuando yo escuché eso me estremecí, mi hermano. When I heard that, I was astonished. Como el Señor está esperando, hermano. How the Lord is waiting. Cuando dice retardando, quiere decir que está como que deteniendo. When he says that he's slow in keeping his promise. ¿Sabían eso, hermano? Did you know that? Por Dios, Padre, hace rato ya habrá venido. Pero Jesús está diciendo retardando. Esperemos, Señor, esperemos. If it was the Father, he would have came already, but it's Jesus saying that I'm going to keep slow in my promise. Pero llegará el día que no esperará más. Amén. Llegará el día que no esperará más. There's going to be a day where we don't have to wait any longer. Y usted, And you, si se queda, if you stay, se acordará de este mensaje de hoy, hermano. you will remember this message. Eso se los aseguro. I will assure Amén. you. Volvamos al versículo, Ricky, porfa. Next verse, please. Entonces, el enemigo, esa es la misión del enemigo, hermano. El enemigo nos dice a cada rato, no viene. The enemy tells us constantly he's not coming. Y empieza a utilizar su plan maquiavélico. And he starts to form his plan, Dormirnos. which is to sleep us. Y empieza a anestesiar la iglesia. And he starts to work in the church. ¿Usted alguna vez ha estado anestesiado o no? Do you know what it is for him to work in the El church? año pasado operaron a mi esposa de apendicitis. Last year, my wife had appendicitis. Y me dijeron, señor Oscar, puede pasar. And they said to me, brother, Es- Sir Oscar, you can come into Estaba the room. entre dormida y despierta. She was half asleep and half awake. Y yo le hablaba, ¿cómo estás, amor?
And I would say, love, how are you? Y She had a drool coming down. se le salía la jalea. And she had a lot of drool coming out. Así nos tiene a muchos el enemigo, And that's how the enemy has most of us sometimes. anestesiado. Half asleep. Amén. ¿Ven lo que está pasando? We can see what's going on, Y les da igual. and it's the same. He doesn't care. Ve que las señales están cumplidas y les da igual. You can see that the promises are being fulfilled, but you don't care. Con ellos como si con ellos no fuera la cuestión. Like if it wasn't with you or with them. Entonces estas vírgenes empezaron a cabecear. And so these 10 virgins started to fall asleep. ¿Usted sabe qué es cabecear? Do you know what it is to kind of like nod away? Si usted estuviera aquí parado como estoy yo, If you're standing the way I'm standing here right now, diría, ya sé qué es cabecear. you would say, oh yeah, I can see some people ¿Cierto, nodding Pastor off. Antonio? Pastor Antonio me lo confirma. And Pastor Antonio can confirm that. Hay algunos que nos sacan a pelear. There are some people who fight the sleep. Hay otros que nos llaman. There are some people who call. ¿Cierto, Pastor Antonio? Yes sir, no. Uno dice, ¿me está como sacando a pelear o me está llamando? Like, are you fighting or are you calling someone? Are you being called? Así pasaba con estas vírgenes. That's what was happening with these 10 virgins. Empezaron a cabecear. They started to nod off. Hasta que, ¿qué? Se quedaron dormidos. Ese es el Until they problema, fell hermano. asleep. El problema cuando no notamos que estamos anestesiados. The problem is that sometimes we don't notice it, Que llega el día en que nos dormimos. that sometimes we are just asleep. Y cuando uno se queda profundo, hermano, And we can go into a deep sleep. vienen a la iglesia, They come to church. escuchan un mensaje poderoso You can hear a very powerful message y and you can just stay asleep. salen y llegan a la casa. ¿Cómo estuvo la predicación? Hasta donde estuve despierto estuvo buena. They say that when you go out and they ask you, how's the preaching? Say, until I was awake, it was good. Dormido, hermano, dormía estas vírgenes. They were asleep. These virgins were asleep. Yo asumo I assume que ellas están esperando al novio they were waiting for the groom tipo 6 de la tarde, around like 6 p.m. porque anocheció. because it had already started, the sun started to set. Yo creo que llegó a las 9 de la noche. Maybe it was around 9 p.m. Y si algo tienen las mujeres, And something that the women have es que a las 9 ya empiezan a mirar la cama. is that 9 p.m. they start seeing the bed. Ay, claro, como usted no es el que cocina, el que lava. So like, okay, I'm ready for bed now. Pero así es la mayoría de mujeres, ¿no? Well, some women are like A las that. 9 ya empiezan a mirar la cama. Sí, yo sé que algunas pueden, otras no, Marilyn, no se preocupe. Some say that they can, or some say they can't. Pero si todas pudieran, But if all of them could, a las 9 estarían con 3 cobijas encima. at 9 p.m. they'll already be tucked in bed. Ellas yo creo que llegaron a las 9 y miraron el reloj So I assume that around 9 p.m. they were looking at the time, y dijeron, ya como que no vino. and they said, he hasn't come yet. No, esperemos otro poquito más. We're going to wait a little longer. Y pasaba el tiempo y nada. And time would pass and nothing. Y empezó una por una And one by one hasta que todas se quedaron dormidas. started to fall asleep until they were all asleep. Y aquí viene la primera profecía, hermano, And here's the first prophecy que el Espíritu me mostraba. that the Spirit was revealing to me. En estos tiempos, hermano, In these times, antes de que el novio venga, before the groom comes, la iglesia se va a quedar dormida, hermano. the church will be asleep. Va a haber un adormecimiento global, hermano. There's going to be a global sleep. Pero no se asuste que más adelante seguimos avanzando. But don't worry, right? We're going to explain more down the Va a haber un road. adormecimiento global de la iglesia, There's hermano. going to be a global sleep, Y ya está pasando. and it's already happening. El viernes vine a la oración, estuve orando con el pastor, hermanos. On Friday, I came to the prayer and I was praying Casi no puedo venir por el trabajo, for jobs. pero uno espera encontrar, Pastor Antonio, estoy lleno. No, poquitos sabíamos. The house wasn't full. There was only a few people. La iglesia va a caer en un sueño profundo, hermano, The church can fall into a deep sleep antes de que el novio venga. before the groom comes. Estas palabras usted las pasa por alto, These parables, sometimes you just pass through them. pero si está ahí es porque Jesús nos está mostrando
revelaciones maravillosas, hermano. But if it's there, it's because Jesus wants to show us something. Siguiente versículo, Ricky, para ir Next avanzando. verse. Y dice que a la medianoche, hermano, a la medianoche esas mujeres estaban, pero profundas. At midnight, they were all in a deep sleep. Uy, hermano, ese sueño tan sabroso a esa hora, ¿no? And I'm sure you know what it is like to be in a deep sleep. Pero viene la segunda profecía, hermano. But here's the second prophecy. Y óiganlo bien. And please listen closely. A la medianoche, At midnight, cuando la noche está más oscura, when it was the darkest of time, cuando menos se ve, when you can't see anything, a la medianoche cuando no hay nadie, at the middle of the night when there's no one, a la medianoche cuando se ve que no hay forma de que amanezca rápido, in the middle of the night where you can't see anything or have hope of what time the sun is going to rise, cuando nosotros veamos que este mundo ya no tiene solución, when we see that this world has no solution, cuando veamos el caos, when we see the chaos, cuando veamos, hermano, que el pecado abunda when we see that sin has multiplied, y que como iglesia decimos, ¿qué está pasando? and as a church we say, what is going on? Cuando nos llegue la medianoche, hermano, But when midnight comes, vendrá el novio. the groom will come. Así como le llegó a estas vírgenes a la medianoche, In hermano, the same way that the groom came to the 10 virgins, cuando nadie las esperaba, when no one was waiting for them, llegó el novio, hermano. the groom had arrived A la medianoche, at midnight. que no nos agarre la medianoche, hermano. Don't let it be midnight. Digan amén o diga ay, ay, ay. Amén. Que no nos agarre la medianoche. Don't let it be midnight. Y si llega la medianoche, And if estemos midnight happens, preparados. let us be prepared, Porque la medianoche va a llegar, hermano. because the middle of the night is going Eso to es come. algo inevitable, mi hermano. This can be inevitable. Así oremos, clamemos, ayunemos, vigilemos. That's how we have to pray and fast and proclaim La medianoche va a llegar. that the midnight is coming. Amén. Si está ahí, es porque Dios nos lo está mostrando hoy, hermano. If it's there, it's because God is showing you today. Pero aquí viene la buena noticia. But here's the good news. Y viene la tercera profecía, And hermano. this is the third prophecy. Dice que a la medianoche, ¿qué? It Se says that oyó at the midnight, un clamor. there is a cry. Ojo con eso. No soy un grito. It wasn't a scream. Porque hay mucha diferencia entre un grito y un clamor. There's a difference between a cry and a scream. Un grito es Martín. A scream is Martin. Un clamor es Martín. A cry is Martin. ¿Sí la diferencia? You see the difference? Perdone que sea un poco tan específico, ¿no? But it can be, you can distinguish it. Pero como maestros siempre nos preocupamos que el pueblo entienda, amén. But as teachers, we worry if the Y se congregation oyó is listening and understanding. un clamor. But it says that there was a cry. Aquí viene el esposo salir a recibirle. Here's the bridegroom come out to meet him. Pero me mostraba el Señor que cuando llegue esa medianoche When midnight comes y la iglesia esté dormida, and the church is asleep, vendrá un despertar, hermano, sobre la iglesia. there's going to be a great El awakening over the Espíritu church. Santo va a levantar su iglesia, The hermano. Holy Spirit's going to awaken his church. Va a haber un avivamiento como nunca lo ha habido en la historia de la humanidad, mi hermano. There's going to be a great revival. No se preocupe. Don't worry. Va a haber un avivamiento como nunca, hermano. There's going to be a great revival. Y el Espíritu Santo se va a mover. And the Holy Spirit's going to move. La gente va a llegar a buscar de Cristo a las iglesias. The people are going to come and look for Jesus at church. Porque el Espíritu estará diciendo, ya viene, ya viene. Because the Holy Spirit's going to say, Despierten. He's coming, Amén, He's coming. hermano. Awaken yourself. Así como la iglesia durmió, el Espíritu Santo la levantará, mi hermano. Amén. The same way that the church was ¿Lo puede asleep, the creer? same way the Holy Spirit's going to awaken His church. ¿Usted se imagina a medianoche todo el mundo dormido y alguien gritando? You can imagine that in the midnight you can hear someone screaming. Yo creo que hasta los que no estaban esperando el novio se levantaron. Even the ones that were waiting for the groom were awakened. Se levantó, ay mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Or the ones that weren't waiting for him, No they were sé. saying, oh my gosh, what happened? Hay alguien gritando. Them screaming. Y miraban por la ventana, es And que they probably viene, looked through the window. viene el novio. It's the groom. Así será ese día, hermano. That's how it's going to be that day. Hasta los que no estaban esperando Even the ones who weren't waiting for se him, van a despertar, mi hermano. they're Amén. also going to be awakened. Sigamos orando y clamando por ese avivamiento, hermano. We have to keep proclaiming and praying for that revival. Siguiente versículo, hermano Ricky. Next verse. Vamos entendiendo, mis hermanos. Are we understanding?
Entonces, algunas, And so some, todas. all of them. Oh, bendito Dios. Eso, cuando yo leí eso, entonces todas aquellas vírgenes que hicieron, se levantaron, mi hermano. So all the Todas. virgins were awake. They got up. ¿Sabe qué me llama la atención? You know what catches my attention? Que hasta las insensatas se levantaron, mi hermano. That even the foolish ones were awake. Cuando el Espíritu Santo haga ese avivamiento, hermano, When the Holy Spirit does the revival, hasta los insensatos se van a levantar, hermano. even the foolish are going to get up. Dice que se levantaron, They said they got up, pero no así durmiendo. ¿A qué se levantaron? A arreglar sus lámparas. they were awake and they got up and they grabbed their lamps. El día que el Espíritu Santo haga ese avivamiento, hermano, o levante ese despertar, The day that the Holy Spirit comes and He awakens you, no será para cantar más duro, it's not to sing harder, será para arreglar nuestras vidas, it's to change our lives, arreglar nuestras lámparas. to fix our lamps. Será para decir, ¿en qué estamos fallando? It's the time where we're going to say, okay, what are we failing in? Dios mío, ¿qué estamos haciendo? What were we doing? Será para arreglar nuestras vidas. It's going to fix our lives. Aquí todas se levantaron In this verse, it says that all of them got up. a arreglar sus lámparas, sus vidas. Amén. They grabbed their lamps to fix them. Siguiente versículo, Ricky, porfa. Y dice que las insensatas dijeron a las prudentes, danos de su aceite. Se nos está acabando el de nosotros. No tenían aceite, hermano. The foolish one said to the wise, give us some of your oil, our lamps are going out. Yo me puse a averiguar si es que el aceite era muy costoso o difícil de conseguir. I was researching if the oil was too difficult to find or too expensive. ¿Y sabe qué averigué, hermano? And you know what I found? Que la región de Galilea In the region of Galilee, era rica en oliva, the oil was rich de donde sacan el aceite. from where they were pulling it from. El aceite lo vendían en cualquier lugar. They were selling oil in all around Galilee. Se podía conseguir en cualquier lado. And you can turn any corner and there was oil. Y económico. And it was cheap. Entonces, ¿por qué ellas no habían conseguido aceite? And so why didn't they find the oil? ¿Por qué ellas no guardaron suficiente aceite? Why didn't they save their jars of oil? ¿Sabe qué me llama la atención, hermanos? You know what catches my attention? Que hasta que no vino el novio, Until the bridegroom comes, no se dieron cuenta que no tenían aceite. it was then until they figured out they didn't have oil. ¿Cuántos están esperando aquí How many of you here que venga el novio are waiting for the groom para darse cuenta que no tiene aceite? to realize that you don't have oil? ¿Por qué no hoy Why not today? decir, no, es que no tengo aceite? And say, oh, it's because I don't have oil. ¿Estás esperando que venga el novio Are you waiting for the groom to come para darte cuenta? to realize? Y demasiado tarde será. And it will be too late. Amén. Ellas querían gratis lo que a otras les había costado. What the foolish ones wanted was something free from what was La- that was cost for the other five. lo que decían los pastores ahorita, What No the to- pastor was saying right now, nos cuesta, hermano. it's a sacrifice for us. Dar una alabanza a Dios, llenarnos de Dios, cuesta. To give praise and worship to God, it's a sacrifice. Muchas veces venimos aquí a llenarnos de Dios We come here to church con tantos problemas, tantas with cargas. so many burdens and so many problems, Pero aquí estamos llenándonos de su presencia. but we're here. Ellas querían obtener eso fácil, They wanted it easy, lo que a otras les ha costado. what the other ones had sacrificed for. Amén. ¿Estás esperando obtener lo que otro tiene fácil? They were waiting for something easy to come to them. Hermano, la salvación es personal. Salvation is personal. No creas que porque el pastor Antonio ora por ti, Don't think that just because Pastor Antonio ya él prays for you, le transmitió la salvación. the salvation is transmitted. No creas que porque tu mamá Don't think because your mom o tu abuela or your grandma dobla rodillas por ti, have bowed and kneeled ya él es salvo. that you are saved. La salvación es personal, hermano. Salvation is personal. El aceite es personal. The oil is personal. Cada uno tenemos que dar cuenta a Dios de sí mismo. Each one of us have to realize our own salvation. Amén. Esposos, esposas,
Husbands and wives, no dependan del aceite de su cónyuge. don't depend on your spouse's oil. Hijos, no dependan del Children. aceite de sus papás. Don't depend on your parents' oil. Aunque quisiéramos que nuestros hijos llegaran al cielo salvos, Even though as parents we want our kids to be saved in heaven, no podemos transmitirle nuestro aceite, hermano. we can't transmit the oil. Amén. Siguiente versículo, ya voy terminando, mi hermano. And we're about to finish. Y dice que las prudentes les dijeron que no, para que no falten a nosotras, vaya, busquen, vaya. They said, no, go find your own. Y comprar el aceite, vayan. Go and buy the oil. Hasta el día que vino el novio, se decidieron ir a comprar. Siguiente versículo, Ricky, para And avanzar ya. the day that the bridegroom was coming, they decided to buy the oil. ¿Sabe qué me llama la atención, mi amado hermano? You know what catches my attention from this? Que estas vírgenes se fueron a comprar el aceite, hermano. Is that these virgins went to go buy the oil. Dice que ellas se fueron a comprar And it says that they went to go buy a la medianoche. at midnight. ¿Qué va a estar abierto donde What venden el store is aceite? going to be open at midnight? Usted a medianoche, ¿qué encuentra abierto? At midnight, what do you find that's open? Cantinas, But canteens, sitios de mala muerte, bueno, Clubs. sitios nocturnos. places that are nocturnal. Amén. Eso es lo que encuentra abierto. That's what they're going to Y find. Walmart, sí. Walmart. Pero donde venden el aceite, But where no. they sell oil, they won't find. Pero me llama la atención que ya fueron. But what catches my attention is that they Y went no creo que hayan ido caminando. and they kept walking. Yo creo que iban corriendo desesperadas. They weren't walking, they were probably running. Y yo creo que llegaron a la casa del que vendía aceite. Señor, véndanos aceite, por favor. And I'm sure they went up to the person's house that sells oil and they were like, please, please, please sell us oil. Y yo creo que alguien les vendió porque dice que regresaron. Because I assume that they were able to find it because they Pero came back with oil. imagino que les dijo, se lo voy a vender, pero le subo. No importa lo que me cobre. The vendor probably said, if you need it, I'm going to charge you double. And they said, I don't care, I just need it. Estaban desesperadas. They were desperate. Mientras que en la otra escena And the next scene, dice que las que estaban, ¿qué? the ones that were Preparadas. prepared. Levante la mano aquí. ¿Quién se está preparando? Raise your hand if you're preparing. Se van a quedar, mi hermano. Or Se you're van a going to quedar. stay. You're going to stay. Tenemos que estar preparados. We have to be prepared. Levanta la mano, ¿quién está preparado? Raise your hand if you're Amén. prepared. Así Amen. es. That's how it's supposed to be. No es tiempo de estar preparándose. It's not time to start preparing. Es tiempo de estar, ¿qué? Preparados. It's time to be prepared. Dice que estaban preparados, entraron con él. And so they went in. Y con esto termino. And with this I finish. Y se cerró la puerta. And the door had shut. ¿Usted alguna vez le han cerrado la puerta en la cara? Have you ever experienced where someone closes the door in your face? Una vez yo tenía que, en mi país, In my country, one time, depositar un dinero. I had to go deposit a money. En esos tiempos no existía el que lo hacía usted del celular, tenía que ir al banco. And it wasn't, in that time, we had to go in person. El banco lo cerraba a las 4. And the bank would close at 4. Traje 58. Corra, It was 4:58 or 3:58, and I was running. corra. And I was running. Hasta llegué al banco y a las 4 y punto el guardia de seguridad me cerró la puerta. And at 4 p.m. exactly, the guard had shut the door and locked it. Llegué y le dije, señor, déjeme entrar, por favor. And I got there and I said, please Apenas let hacía- me in. And he would signal that they closed. Hermano, yo creo que se me bajó hasta una lágrima. And Por there was a favor. tear that I had shed. Tengo que depositar el dinero. And said, please, I have to deposit money. Y en medio del desespero, In the midst of desperation, saqué un billetico de $10 I took out a bill y le mostré el billete. and I showed him the bill. $10. And I said, hey, here's some money. Ni con los $10 me dejó entrar, hermano. And not even with that bill, he did not let me in. Me fui triste. And I was sad. Esa sensación es horrible, hermano. And that sensation is terrible. Si usted no está preparado, If you're not prepared, va a encontrar la puerta cerrada. you're going to find shut doors. Me imagino que las insensatas llegaron corriendo. And I imagine that the foolish ones were running. Ay, Señor, ya conseguimos el aceite, ya. And they're saying, Ábrenos. oh, I found the oil, I found the oil.
y la puerta estaba cerrada. and the door was shut. El día que Cristo venga por su iglesia, hermano, The day that Christ comes for his church, se los aseguro, and I assure you, los que se van a quedar the ones who will stay van a llegar corriendo a esta iglesia, are going to come running into the church. a postrarse a este altar, hermano. And they're going to kneel down in front of the altar. Anote esas palabras en su corazón, hermano. Dios quiera que nadie lo tenga que presenciar. God is a gentleman. A pedir perdón, a He clamar. they come in running and they ask for forgiveness. Señor, They say, Lord, ya estoy listo, llévame. I'm ready now, take me. Pero aquí no va a estar nadie, hermano. But no one is going to be here. Solo sillas vacías. There's only going to be empty chairs. Ni el Espíritu Santo estará acá. Not even the Holy Spirit will be present. Y como estas vírgenes, And like these virgins, lo que van a encontrar es una puerta cerrada. is what they found was a shut door. Siguiente versículo, hermano. Ya aquí Next termino. verse, and I finish with this. Señor, Señor, ábrenos. Ya hablamos de eso. Siguiente versículo. Mas él respondiendo dijo: But he replied, de cierto os digo que no os conozco. truly I tell you, I don't know you. Cuando estén aquí gritando, Señor, When you're here ayúdame, screaming and saying, Lord, Lord, take me, y llames a tu mamá, mami, mami, and you call your mom, you say, Mom, y nadie conteste ese celular, and no one answers the phone porque su mamá se fue con el novio. because the mom had Cuando left llames with al the pastor groom. Richard, pastor, ayúdeme, Maybe you call the pastor and say, Pastor, help me, y te conteste una computadora. and a computer answers you. Te va a pasar lo de estas vírgenes, It's going to happen the way that happened to these te virgins. va a doler. Pero ¿sabe qué es lo que más duele, hermano? But you know what hurts more No es encontrar la puerta cerrada, is not to find a shut door, es que nuestro Salvador, is that our Savior, porque nos levantamos cada mañana, because we wake up every morning, porque luchamos, hermano, because we fight hard, nos diga que no nos conoce. one day He doesn't know us. Mi papá está sufriendo de Alzheimer My father's experiencing Alzheimer's. y mi hermana me dice, llámalo cada rato porque se está olvidando. And my sister says, call him frequently because his memory is lost. Mi esposa me dice, ¿por qué no lo llamas tan seguido? My wife says, why don't you frequently call him? ¿Sabe por qué, hermano? Do you know why? Porque me da miedo Because I'm scared que él me vea that he looks at me y no me reconozca. and he doesn't know me. Por eso no lo llamo tan seguido. That's why I don't call him frequently. ¿Cuánto más nuestro Creador, hermano? ¿Cuánto más Jesús de Nazaret, How much more does Que nos Jesus diga- of Nazareth que no nos conoce? says to us that he doesn't know us? Yo esta mañana oraba antes de venir This morning when I was praying before coming, y escuchaba un himno precioso. and I was listening to a song ¿Cómo será aquel día cuando nos encontremos cara a cara con Él? where the song says that one day we will see him face to face. ¿Cómo será nuestra reacción? How will our reaction be? ¿Nos botaremos de rodillas? Will we instantly fall to our knees? ¿Lo abrazaremos? Will we hug him? ¿Danzaremos? Would we dance? ¿Cantaremos? Will we sing? No lo sé. We don't know. Solo le pido es que me permita verlo I only ask that he allows me to see him, y jamás me diga que no me conoce. and he'll never say to me that I don't know you.